We'll work on Bhagavada Gita. Bhagavada Gita chapter 16. Bhagavada Gita bab 16. The first three verses, which are lumped together. Tiga sloka pertama. In the way it's put in the book is all together. The chapters are divine and demoniac nature. Jadi bab ini berjudul sifat rohani dan sifat jahat. So we are very familiar with the demoniac natures. Kita sudah mengenal sifat-sifat yang jahat. Right? Atma sambhavita stabda dhanamana vidandata. Everybody knows what that is. Pride and puffed up and angry. Keangkuhan, kesombongan, amarah. Because it's everywhere all around us. Karena sifat-sifat buruk ini ada di mana-mana di sekeliling kita. Even being glorified. Bahkan diagung-agungkan. Greed, mad after money. These are all the demoniac qualities. Kegilaan dalam mengejar harta. Thinking I'm the controller. Berpikir bahwa diri kita adalah pengendali. Siddhoham balavan sukhi. The demons think I'm perfect, powerful, and happy. Dan orang-orang jahat berpikir bahwa aku sempurna, aku perkasa, dan aku bahagia. But Krishna gives also the first verses of the chapter, divine qualities, which we might not hear so much about. Sri Krishna juga memberikan di awal bab ini sifat-sifat rohani yang mungkin tidak sering kita dengar. I heard one devotee from Bombay. In India, the government was worried that the students aren't learning values. Jadi seorang penyembah di India mengatakan bahwa pemerintah di sana menjadi khawatir karena morality and all that. Siswa-siswa tidak banyak belajar tentang nilai-nilai yang so they didn't have any. The schools didn't know anything about it, so they asked the devotee to come. Jadi yang di sekolah juga tidak banyak menguasai tentang hal ini sehingga mengundang para penyembah untuk menyampaikan tentang hal ini. So he asked them, they didn't have any information, so he made up a course. Jadi karena yang di sekolah tidak banyak memiliki informasi tentang hal ini, dan ketika ditanya kepada penyembah ini, maka penyembah ini menyusun suatu school right near the temple in Chowpatty. Jadi dilaksanakan di temple di Chowpatty. So he was talking about humility. Jadi penyembah ini berbicara mengenai kerendahan hati. The English word humility. Jadi, so after a while he asked for questions or what are we talking about? Jadi setelah beberapa saat Prabu ini bertanya, apakah ada pertanyaan apa yang sedang kita bahas? And somebody said humidity. Ada yang menjawab, jadi bahasa Inggris humility itu kerendahan hati, dijawab humidity, artinya kelembapan. Of course in Bombay you think about the humidity a lot. Karena di Mumbai kelembapan itu adalah sesuatu yang menjadi masalah. Means they hadn't really, the word humility just not in their life. Itu menandakan bahwa kata humility, kerendahan hati itu memang tidak dikenal, tidak ada di dalam kehidupannya. They think it's bad actually. Orang bahkan berpikir bahwa itu adalah hal yang buruk. No, you're great. You should be proud. Kita diajarkan, Anda adalah hebat. You're Indian, or you're Balinese, or you're, rich or poor, or whatever it is. You should be proud. Anda orang India, Anda orang Bali, Anda orang yang kaya, Anda atau apa lagi yang lain. Anyway, we'll go over these divine qualities. So it's a lot. There's 3 slokas. Jadi ada 3 sloka di sini yang menguraikan tentang sifat rohani. It's chapter 16 again, verse 1. Sekali lagi, bab 16 mulai sloka 1 sampai 3. Shri Bhagavan Uvacha. Shri Bhagavan Uvacha. Abhayam sattva samshuddhi. Abhayam sattva samshuddhi. Jnana yoga vivastiti. Jnana yoga vivastiti. Dhanam dhamascha yagyascha. Dhanam dhamascha yagyascha. Swadhyayastapa arjavam. Ahimsa satyam akroda. Jagat shantir upaishunam.
Daya Bhuteshvaloluptam Mardavan Rir Achapalam Tejat Chama Driti Socham Adroho Nati Manita Bhavanti Sampadam Daivim Abhijatasya Bharata. Okay, these are easy ones, right? Easy, so anybody, someone else? Ada yang mau baca? Shri Bhagavan Vacha Abhayam Satpatam Suji Jena Yoga Vivastiti Dhaman Dhamasta Yagyascha Swadhyayastapa Arjavam Ahimsa Satyam Akroda Jagat Shantir Paishanam Daya Bhuteshvaloluptam Mardavam Virgachapalam Tejas Chamadriti Socham Adroho Nati Manita Bhavanti Sampadam Vaivim Abhijatasya Bharata. Okay, Maharaji, lady. Shri Bhagavan Vacha Himsa Sattva Samsudhi Jnana Yoga Vivastiti Danam Cha Yagyascha Ahimsa Sattvam Akroda Satyatir Hapaisanam Daya Bhuteshvaloluptam Mardavam Chapalam Tejat Chamadriti Socham Adroho Nati Manita Bhavanti Sampadam Daivim Shri Bhagavan Vacha Abhayam Satpadam Suchi Jnana Yoga Vivastiti Dhanam Dhammasta Yagyascha Swadhyayastapa Arjavam Ahimsa Satyam Akroda Jagat Santir Apaisanam Daya Bhuteshvaloluptam Tejat Chamadritir Socham Adroho Mani Manata Bhavanti Sampadam Daivi Bhima Shri Bhagavan Vacha Abhayam Sattva Samsudhi Jnana Yoga Vivastiti Dhanam Tamasta Yagyascha Swadhyayastapa Arjavam Ahimsa Satyam Akroda Jagat Shantir Apaisanam Daya Bhuteshvaloluptam Martavyam Nirachapalam Tejat Samadritir Socham Adroho Nati Manita
Bhavanti Sampadam Daivim Abhijatasya Bharata. Jai. Okay. Shri Bhagavan Vaca. Kepribadian Tuhan Yang Maha Esa bersabda. Abhayam, fearlessness. Kebebasan dari rasa takut. Sattva Samshuddhi, Sattva Samshuddhi, purification of one's existence. Penyucian kehidupan. Jnana, Jnana, in knowledge. Dalam pengetahuan. Yoga, Yoga, of linking up. Tentang hubungan. Vyavastiti, Vyavastiti, the situation. Keadaan. Dhanam, Dhanam, charity. Kedermawanan. Dhamma, Dhamma, controlling the mind. mengendalikan pikiran. Cha, And, dan. Yagya, Performance of sacrifice. pelaksanaan korban suci. Cha, and. Dan, Swadhyaya, Swadhyaya, study of Vedic literature. mempelajari tentang kesusastraan Weda. Tapa, austerity. Pertapaan. Arjavam, Arjavam, simplicity. kesederhanaan. Ahimsa, Ahimsa, non-violence. tidak melakukan kekerasan. Satyam, Sabaran. akrodha, Akrodha, freedom from anger. kebebasan dari amarah. Tyaga, Tyaga, renunciation. pelepasan ikatan. Shanti, Shanti, tranquility. ketenangan. Apaishanam, Apaishanam, aversion to fault finding. tidak mencari-cari kesalahan. Daya, Daya, mercy. karunia. Bhuteshu, Budeshu, towards the living entities. terhadap semua makhluk hidup. Aloluptvam, Alolutvam, freedom from greed. kebebasan dari loba. Mardavam, Mardavam, gentleness. sifat lembut. Ri, Rihi, modesty. sifat sopan dan rendah hati. Achapalam, Acapalam, determination. ketabahan hati. Teja, Teja, vigor. sifat giat. Kshama, Kshama, forgiveness. sifat mengampuni. Driti, Dritihi, fortitude. sifat ulet. Socham, Saucam, cleanliness. kebersihan. Adroha, Adroha, freedom from envy. kebebasan dari rasa iri. Nah, not. Tidak. Atimanita, Atimanita, expectation of honor. mengharapkan penghormatan. Bhavanti, are. Adalah Sampadam, sampadam, the qualities. sifat-sifat. Daivim, Daivim, the transcendental nature. sifat rohani. Abhijatasya, Abhijatasya, of one who is born. milik orang yang dilahirkan dari Bharata, Bharata. son of Bharat. Wahai putra Bharata. Translation, the Supreme Personality of Godhead said, fearlessness, purification of one's existence, cultivation of spiritual knowledge, charity, self-control, performance of sacrifice, study of the Vedas, austerity, simplicity, non-violence, truthfulness, freedom from anger, renunciation, tranquility, aversion to fault-finding, compassion for all living entities, freedom from covetousness, gentleness, modesty, steady determination, vigor, forgiveness, fortitude,
cleanliness and freedom from envy, and from the passion for honor. These transcendental qualities, O son of Bharat, belong to the godly men endowed with divine nature. Kepribadian Tuhan Yang Maha Esa bersabda, kebebasan dari rasa takut, penyucian kehidupan, pengembangan pengetahuan rohani, kedermawanan, mengendalikan diri, pelaksanaan korban suci, mempelajari Weda, pertapaan, kesederhanaan, tidak melakukan kekerasan, kejujuran, kebebasan dari amarah, pelepasan ikatan, ketenangan, tidak mencari-cari kesalahan, kasih sayang terhadap semua makhluk hidup, pembebasan dari loba, sifat lembut, sifat malu, ketabahan hati yang mantap, kekuatan, mudah mengampuni, sifat ulet, kebersihan, kebebasan dari rasa iri dan gila hormat. Sifat-sifat rohani tersebut dimiliki oleh orang suci yang diberkati dengan sifat rohani, wahai putra Bharata. Okay. Omagana Timirandasya Gananjana Shalakaya Chaksuramilitan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shushiyuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sajajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Padijana Sahita Krishna Chaitanya Devam Kanchana Gaurange Ade Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Panchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Nama Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhave Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namaste Saraswati Deve Gaura Bharane Nirvisesha Shunyavadi Paschachadi Sata. Okay, so there's a long list. Jadi itu adalah daftar yang panjang. If we could just develop one of them perfectly, we'd be doing well. Jadi kalau kita bisa mengembangkan satu saja di antara itu dengan sempurna, kita sudah melakukan dengan benar. But it's also stated that simply by practicing Bhakti Yoga with the desire for purification, then these things will automatically develop because they're natural qualities of the soul. Tetapi juga dikatakan bahwa dengan pelaksanaan bhakti yoga dengan keinginan kuat untuk menyucikan diri, maka hal-hal ini akan timbul dengan sendirinya karena ini adalah sifat-sifat alami dari sang roh. The demoniac qualities that we're bewildered by, they're the coverings. Sedangkan sifat-sifat jahat yang membingungkan diri kita itu hanyalah selubung. Fearlessness is the first one. Dan yang pertama di sini adalah kebebasan dari rasa takut. So there's 4 principles of material life, right? Eating, sleeping, mating. Jadi ada 4 prinsip kehidupan material, makan, tidur, berhubungan badan, dan yang terakhir. And what? Yeah, defense, the fearing. In Sanskrit, it's abhayam. Jadi membela diri itu juga kata lain yang digunakan adalah takut, ketakutan yang dalam kata Sanskritnya bhayam. This is the most powerful. Ini adalah yang paling kuat. If you're eating, you're very, very hungry, and you're finally got a really nice meal, but someone says, if you eat, I'll kill you, you won't eat. Jadi kalau kita sangat lapar, You say, get up and run instead, just okay. Fear. Jadi kalau ada makanan di hadapan kita, kita sangat lapar, kita mau makannya tapi kemudian ada yang ngancam, kalau berani memakan itu aku akan bunuh, maka kita mengurungkan niat kita untuk memakan itu. Jadi itu I remember movies, the guy was in the bedroom with someone else's wife, and then a knock comes on the door, and he just jumps out the window. Ada film misalnya menggambarkan ada seorang yang
eh, di kamar bersama istri orang lain, lalu mendengar ada ketukan di pintu, dia langsung melompat dan lompat keluar jendela. Does anyone have an iPhone charger they could use? Apakah ada yang bawa charger iPhone? Thought it was full. So, the devotee is Abhaya, that's Srila Prabhupada's name. We need power. Jadi seorang penyembah itu bersifat abhayam, dan itu adalah nama Srila Prabhupada. And we say Bhaja Hure Mana Shinanda Nandana Abhaya Charanara Bindu. Power bank. So fear is, it's a madness now. It's a huge business. Defense. America spends more on defense than the next 20 countries combined. They're so afraid. They're fearful. Because otherwise, why you spend so much money on weapons? And the huge business of security and locks and security guards. We have to have so many. Our temples in India, we have so many security guards. Jadi rasa takut itu adalah sesuatu yang sangat All the hotels here. Seperti negara Amerika, Afraid. anggaran untuk pertahanannya itu besarnya sama dengan 20 negara di daftar setelahnya dia. There's a word in English, phobia. Juga seperti kita pergi kemana-mana, ada security, ada petugas keamanan. Seperti di India, banyak kuil-kuil itu dijaga banyak sekali petugas keamanan. Jadi seperti itulah rasa takut. Dan dalam bahasa Inggris kita mengenal ada kata phobia. We have that word. So if you look in the internet, there's thousands of phobias they've defined. Kalau kita mencari di internet, ada ribuan jenis fobia yang bisa. It's called unfounded or something fear, but so many people they're suffering. Jadi ada berbagai rasa takut yang bermacam-macam yang mungkin kita belum kenal sebelumnya, tetapi ternyata yang mengalami itu banyak sekali. They all have fancy Latin names or something. One is fear of religion. Sebelumnya ada berbagai nama fobia itu dalam bahasa Latin. Fear about religion. Takut akan Fear of dogs. That's a strong one. Fear of snakes. Fear of cockroach. They got everything. Ular. Anything you can think. Apa itu semua ada istilahnya. Fear of losing. Takut kalah. But fear of winning also. Tapi juga ada takut akan kemenangan. Well, anyway, it goes on and on. So, but when someone knows that I'm not this body, then he's fearless. Jadi begitu panjang daftar itu, tetapi kalau seseorang sudah insaf bahwa dirinya bukan badan, maka so devotees are not afraid to preach even in this material world where there's so much opposition. Para penyembah tidak takut untuk mengajarkan di dunia material di mana ada begitu banyak penentang. Abhaya Sharanara Bindure, you know Krishna is protecting. Jadi penyembah tahu bahwa Sri Krishna melindunginya. And the body, the soul can't be killed. Dan bahwa di dalam badan ini sang roh tidak dapat dibunuh. We should, at the same time, we can't be just stupid and drive our motorcycle with our eyes closed or something. Tapi saat yang sama, bukan berarti kita bisa berbuat bodoh mengendarai sepeda motor dengan mata tertutup dan hanya mengucapkan Hare Krishna. Sometimes devotees think like that. Terkadang penyembah bisa berpikir seperti itu. But like the cowherd boys, when they thought, well, this Agasura, it's dangerous, well, Krishna will protect. Para anak gembala sapi melihat, oh Agasura ini berbahaya, tapi ya nanti Sri Krishna pasti melindungi kita. So the next one is purification in one's existence. Yang berikutnya adalah penyucian kehidupan. And cultivation of spiritual knowledge, that kind of goes together. Dan pengembangan pengetahuan rohani. Dua ini berjalan beriringan. Bhagavada Gita says we should act only for purification. Bhagavada Gita menyatakan bahwa kita hendaknya bertindak hanya untuk penyucian diri. You know that verse? Ada yang tahu slogannya?
Yeah, you should act only for purification, not for contamination. Jadi kita harus bertindak untuk penyucian diri, bukan untuk berbuat dosa atau mengotori diri kita. Detox is a very popular business now. Sekarang bisnis yang sangat marah adalah detox. Right? Detox your body. You can have Surya. Detox your body. Detox tubuh Anda. But you have to stop intoxing also. Tetapi detox itu harus diiringi berhenti intox. But you can't help it. If you just breathe in Dempasar traffic, then you get. Tapi kita tidak menyadarinya, bahkan dengan kita bernapas saja di dalam kemacetan lalu lintas di Denpasar. You just look up and see all the advertising. It's all polluting. So we had to chant. Atau kita melihat ke atas dan melihat berbagai jenis iklan itu. Dan jadi kita harus mengucapkan nama suci lebih dan lebih banyak. Charity. Kedermawanan. Giving to help those needy people. Memberikan untuk membantu mereka yang membutuhkan. The highest charity is what? Apakah kedermawanan yang tertinggi? Huh? What's the highest charity? Right? What the gopis said? Apa yang dinyatakan oleh para gopi? Tabakatam rita tapta jivana Bodhi Grinantite. Whoever gives this knowledge, this Krishna Katha, they're the most magnanimous. Siapapun yang menyebarkan pengetahuan ini, Krishna Katha ini, dia adalah yang paling murah hati. When I first joined, the mantra cards we gave out, it said the topmost welfare workers. Jadi ketika Maharaj baru bergabung dengan kesadaran Krishna, kartu-kartu yang dibagikan itu menyatakan bahwa ini adalah kegiatan kemanusiaan tertinggi. So people that give charity are respected and it's good karma. Jadi mereka orang-orang yang berderma kita hormati dan itu adalah karma baiknya. But it can be in different modes of nature. Tetapi kedermawanan itu pun bisa ada dalam berbagai sifat alam. So generally people giving charity in the mode of passion. Biasanya orang memberikan derma dalam pengaruh sifat nafsu. Thinking, what will I get back? Jadi berpikir apa yang akan saya dapatkan sebagai imbalannya. I get a tax deduction. Apakah pengurangan pajak? I get a good reputation. Mendapatkan reputasi yang baik. I'll get some business because I gave charity to your favorite charity. I'll get business with you. Mungkin saya akan mendapat peluang bisnis yang baik karena saya telah berderma kepada suatu badan amal. And so, but the highest charity is to give Krishna. Tetapi kedermawanan tertinggi adalah untuk menyebarkan atau menyampaikan tentang Krishna. The holy name, prasadam, book. Nama suci Tuhan, Whatever way we can. prasadam, buku, sastra rohani. But we should be charitable, giving everything. Tetapi kita harus memiliki sifat kedermawanan, memberikan sesuatu kepada yang butuhkan. There's a few famous stories from the Vedas of very charitable people. Ada berbagai kisah yang terkenal dari Weda mengenai berbagai kepribadian yang sangat dermawan. Bhagavatam, there's Ranti Dev. Di dalam Bhagavatam ada Maharaja Ranti Dewa. In the ninth canto, right? Itu dari skanda ke-9. He became very famous. There's another, what, King Shibi? Dan beliau juga sangat masyhur dan juga ada Raja Sibhi, King Nirga. Raja Nrega. He was the most charitable person in the world, but Beliau adalah orang yang paling dermawan di seluruh dunia. he didn't even make a mistake, but something went wrong because in mundane things go wrong. You can't help it. Dan beliau bahkan tidak sengaja ingin melakukan kesalahan, tapi ada sesuatu kesalahan yang terjadi dan kita dari pengalaman kita tahu dalam urusan material ada saja sesuatu yang akan salah yang terjadi. Shibi he was a king, and one pigeon I think came to him begging for protection. Jadi Raja Sibi, beliau adalah seorang raja, lalu ada burung merpati yang datang memohon perlindungan dari beliau. Because a hawk was chasing to eat the
pigeon. Karena ada burung elang yang mengejar merpati ini, ingin memakannya. And the hawk came and said, "No, you're the king. You have to let me eat the pigeon because it's my food." Dan elang ini datang menyatakan kepada sang raja, Anda adalah seorang raja, Anda harus membiarkan saya memakan makanan saya. And the pigeon was saying, "No, you have to protect me." Sedangkan burung merpati itu berkata, oh raja, Anda harus melindungi saya. So he told the hawk, "I'll give you my own flesh." Dan Raja Sibi mengatakan kepada elang itu, saya akan berikan kamu makan daging saya sendiri. Equal to the weight of the pigeon. Equal to the weight of this pigeon. Jadi sang raja kemudian menimbang berapa daging seberat So he started burung merpati cutting, itu. but no matter how much he cut it, the pigeon was heavier. Sang raja mulai memotong daging dari tubuhnya beliau sendiri dan menimbang, tapi bisa seimbang beratnya dengan merpati itu. But he kept trying. Tetapi sang raja terus berusaha. And then suddenly the pigeon was Agni and the hawk was Indra or something. Tiba-tiba Gave him big benediction. Merpati itu berubah menjadi dewa Agni dan burung elang itu menjadi dewa Indra, dan beliau berdua kemudian memberikan berkah kepada sang raja. Dadichi Muni. Kemudian ada Dadichi Muni. Who knows that one? Siapa yang mengenal beliau? That's the Bhagavatam. Itu dari Bhagavata. The demigods, Vishnu told them they have to make a weapon out of the bones of Dadichi Muni. Jadi Sri Vishnu memberitahu para Then they dewa could bahwa kill para them. dewa harus membuat sebuah senjata dari tulang Dadichi Muni. But Dadichi was not dead. Tapi saat itu Dadichi Muni beliau belum berpulang. So the demigods went to him and they said, "We need your bones." Jadi para dewa datang kepada Dadichi Muni mengatakan, kami membutuhkan tulang Anda. So he gave up his body to. Jadi beliau meninggalkan badan beliau. Those are extreme cases. Itu adalah contoh-contoh ekstrim. All we have to do is ask people to chant Hare Krishna. Sedangkan yang perlu kita lakukan adalah meminta orang mengucapkan Hare Krishna. Terimalah buku ini. Not such serious. Jadi bukan kedermawanan yang luar biasa seperti tadi. Then there's self-control. Berikutnya adalah mengendalikan diri. It means come under control of the self, means Krishna, the supreme self. Jadi mengendalikan diri kita berarti kita Follow the menjadi perayaan regulated Sri Krishna. principles, chant the holy name. Performance of sacrifice. Mengucapkan nama suci, dan kemudian berikutnya pelaksanaan korban Yagya. suci. And what is it? Yagya for us? Apakah yagya untuk kita pada zaman ini? Everybody, let's say it loud. Semua bisa dengan keras. What is the Sankirtan? What do we do? Apa artinya Sankirtan? Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Bhima, Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Okay. Study of the Vedas. mempelajari Veda, That means Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita. yang artinya Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita. Right? Krishna says, Vedanta Vedakrit Eva Chaham. I'm the goal of the Vedas, I'm the knower of the Vedas, I'm the compiler of the Vedas, and by all the Vedas I'm to be known. Jadi Sri Krishna bersabda, Veda Takrit Veda Eva Chaham. Jadi dari seluruh Veda, beliaulah yang hendaknya diketahui dari Veda, dan beliau yang menyusun Vedanta. Srimad Bhagavatam is, Srimad Bhagavatam adalah, what, verse 3, jadi dari slogan 3, chapter 1. Huh? the right fruit. Yeah, right. Say it loud. Jadi Bhagavatam adalah buah matang dari pohon kesusastraan Veda. Nigama Kalpa Galitam Palam. Igama Kalpataru Dalitam Palam. The ripened fruit of the tree of the Vedic literature. Jadi Srimad Bhagavatam adalah buah matang dari pohon kesusastraan Veda. So generally you want the ripe fruit, the hard one you can't eat. Biasanya kita ingin buah yang matang. Kalau buah yang masih keras,
yang masih bisa makan. The rotten ones, too old, you can't eat either. Sedangkan yang busuk, yang sudah tua juga kita tidak bisa makan. Some, like the jackfruit, if it's not ripe, you can eat it. If it's ripe, you can eat it. Beberapa buah seperti mungkin nangka yang belum matang bisa kita. Mango, you can make pickles and you can make mangga something bisa kita from a jadikan green pickle. mango. But most people, you want. In Thailand, they love to eat that green mango. They sell it everywhere. Di Thailand orang juga jual mangga yang masih muda dimakan langsung. Like a ripe mango makes you hot, but the green one makes you cool. Katanya mangga yang matang itu panas, sedangkan yang masih mentah itu membuat kita dingin. But generally we want the ripened fruit, that's the Bhagavata. Tapi umumnya orang-orang ini makan buah yang matang, dan Bhagavatam adalah buah yang matang. Everything you need is there. Kesusastraan Weda, apapun yang kita butuhkan ada di dalamnya. Austerity. Pertapaan. Prabhupada said our austerities are not very difficult. Sebab pertapaan kita tidaklah terlalu sulit. No illicit sex. Tidak berhubungan kelamin yang kasar. No gambling. Tidak berjudi. No intoxication. Tidak memabukkan. Tidak mengkonsumsi. No eating dead bodies. Tidak makan daging. Chanting regularly. Mengucapkan nama suci Tuhan secara teratur. Rising early, taking bath, there's a few things. Bangun, tidaklah pertapaan yang sangat keras yang. Austerity is wealth. Dan pertapaan itu harta dari para brahmana. Simplicity. Kesederhanaan. That's becoming popular now. Dan sekarang kesederhanaan ini semakin populer. I know in England they used to say a simpleton meant a really stupid person. Kalau di Inggris ada yang namanya simpleton, itu adalah ditujukan pada orang yang bodoh. But that's like why the Apple computer became popular. Tetapi seperti itu pula mengapa komputer Apple itu menjadi populer, karena user gampang digunakan. Anybody's old enough to remember the DOS computers? Ada yang cukup tua di sini untuk you have bisa to tell it, komputer you do DOS. this, and if you don't tell it exactly right, jadi kalau dengan DOS itu kalau have to harus get a big memberikan book, perintah yang simple, jadi simple, straight. But that can be many things. But living without too complicated life. Kesederhanaan itu bisa berarti banyak hal, tetapi pada dasarnya sederhana berarti hidup dengan tidak terlalu memperumit hidup. Like if you ever saw that Steve Jobs. Mungkin pernah melihat Steve Jobs. He always had the same clothes. Dia selalu mengenakan pakaian yang sama. I mean, he had a black shirt, black pants, some tennis shoes or something. Mungkin hanya baju had kaos more than one shirt, dengan celana. But he didn't have a whole closet full of variety. So every day he could think, how should I dress today? Bukan berarti bajunya satu itu saja, tetapi dalam devotees also, simple. Jadi penyembah juga sederhana. Don't need so many things. Tidak Now they call it begitu banyak minimalization or something. It's a movement. Minimalization. It's a movie even. Jadi ada suatu gerakan people yang just bernama minimalization, meminimalkan. 3 pants, 3 shirts. Jadi orang-orang itu hidup misalnya hanya punya 3 pasang baju dan celana. Just reduce everything. Jadi mengurangi segala sesuatu yang ada di dalam. Nowadays people have to get bigger and bigger houses just to keep all the stuff they never use. Sekarang orang harus milih besar untuk menyimpan digunakannya. Harus dia kemas. Me too. I remember I used to travel and I was in traveling Sankirtan in America. I had one Bhagavada Gita box, everything in that. Di Maharaj Maybe a sleeping bag was extra. Ketika I never worried. berkeliling, Now I have so much.
menyebarkan buku dahulu But hanya keep it memiliki simple. satu box Bhagavad Gita, sleeping bag itu adalah bonus, You know kamar that- tidur itu bonus, tetapi kemudian sekarang kaget dengan One berapa banyak yang Indian harus dibawa. in Jakarta he told me so many young Hindus, he's talking about the Indian, they're becoming Christians or Muslims. One Indian man told me. Ada seorang India menyampaikan kepada Guru Maharaj bahwa ada begitu banyak orang India kemudian yang beralih He menjadi said the Kristen Hinduism atau is so Muslim. confusing. There's so many gods and so many this and so many things. Karena yang generasi Nobody muda knows. berpikir bahwa Hindu itu begitu One Hindu says it's this membingungkan. way, another one says it's that way. Ada begitu banyak dewa, yang satu mengatakan bahwa inilah jalannya, yang lain mengatakan bahwa inilah jalannya. The Christians say, I am the way and the truth and the light. There's no other way. This is it. You know, you get the express train. Sedangkan umat Kristen mengatakan bahwa akulah kebenaran, akulah jalan, dan akulah cahaya terang itu. Jadi hanya satu jalan ini udah dengan kereta api ekspres. Express. Tahu seperti apa? If you go to Tokyo, you have to check the trains. You know, if it says the express, then it doesn't stop. Jadi kalau kita It pergi ke stops a Tokyo, few times. kita harus cek kereta apinya, tidak akan berhenti, tidak akan berhenti. If you take the Kyokoeki, it stops at every station. Sedangkan And it kalau takes a long time. kita ambil kereta apa tadi istilahnya yang lain, bahwa itu akan berhenti di setiap stasiun yang dilewati sehingga perjalanannya akan lama. But if you take the express that doesn't stop at your station, then you're in trouble. Jadi kalau kita mengambil kereta api Ya, ekspres betul. itu, tapi salah ambil kereta, dia tidak akan berhenti di stasiun yang kita inginkan, dia bisa bablas lewat. If you go to Singapore, sometimes the elevators, they have express one. You know, shoots 50. Di Singapura ada Doesn't juga go every- lift, itu kadang-kadang seperti itu, ada jenisnya ekspres yang langsung naik sampai tingkat 15 misalnya. But that's Tidak akan not- berhenti di manapun di bawah. anyway. Jadi Don't bagaimanapun complicate your kita life. menyederhanakan kehidupan kita. And that's the Bhagavad Gita. Krishna is the Supreme Lord. Everything comes from Krishna. Dan sederhana It's the itu source of adalah everything. Bhagavad Gita ini Very yang simple. menyatakan jelas Sri Krishna People don't know adalah that. Tuhan yang Maha Esa, beliau sumber segala sesuatu. Non-violent. Yang berikutnya tidak melakukan kekerasan. Now this purport is very extensive and it's also describing all these things. Jadi dalam penjelasan Srila Prabhupada, penjelasan untuk hal ini cukup panjang. Ahimsa is a very familiar word, right? Ahimsa adalah kata yang cukup kita kenal. Himsa means violence. Himsa berarti kekerasan. But it doesn't mean just not killing or beating up people or something. Jadi, tapi himsa itu tidak bunuh atau memukuli, menyiksa seperti itu. Prabhupada says that not preaching is violence. Srila Prabhupada mengatakan mengajarkan, tidak menyebarkan tentang Krishna itu adalah kekerasan. Not helping people to know about Krishna. That's Yeah. violence. Yaitu tidak membantu orang lain mengenal tentang Krishna. Even thinking violent thoughts is violence. Dan berpikir saja mengenai tindakan kekerasan juga adalah suatu kekerasan. You can cause somebody trouble just by thinking, oh, I wish that person would. Kita bisa mengakibatkan masalah bagi orang lain hanya dengan kita berpikir saja kita ingin menyakiti orang lain. But if we're thinking real non-violence means how to spread Krishna consciousness. Jadi kalau kita ingin berpikir mengenai tidak Just being vegetarian, for instance, there's some people that are very proud, I'm vegetarian. hanya dengan menjadi vegetarian, misalnya ada orang-orang yang sangat bangga But that's not all there is to it. tetapi bukan itu saja yang dimaksud dengan Although that's ahimsa. good. It is good. It's good, Walaupun hal itu adalah sesuatu yang sangat but baik. if one is proud, then it's not so good. Tetapi kalau seorang kemudian menjadi bangga akan hal itu, maka itu tidak baik. So practice giving Krishna, being kind. Berlatih bagaimana memberikan, menyampaikan Krishna, dan itu berlatih menjadi baik atau bermurah hati.
Somebody find it there. Not arresting the progressive life of any living entity. Ahimsa berarti tidak menghalang-halangi kehidupan makhluk hidup maju. One should not think that since the spirit spark is never killed, even after killing, there's no harm in killing animals for sense gratification. Sebaiknya manapun yang maju dari salah satu jenis kehidupan ke jenis kehidupan yang lain, sebaiknya seseorang jangan berpikir bahwa oleh karena bunga api rohani atau sang roh tidak pernah terbunuh, bahkan sesudah badan terbunuh, tiada salahnya ia bunuh binatang demi kepuasan itu. So some people think like that. Well, the soul is not killed, so it's all right. Jadi ada orang yang berpikir demikian, bahwa karena sang roh tidak terbunuh maka tidak apa-apa membunuh In binatang. Bengal, I think Aja is another name for goat, so they say that. A goat. Go, aja. So they say Ajo Nityam Sha is not killed. He's killed. Kalau tidak salah di dalam BKI aja itu juga berarti kambing. Jadi aja nitya sesuatu yang purano sloka seperti itu. Oh, berarti tidak apa-apa bunuh kambing. So Prabhupada talks about that very strongly about the not killing animals. Jadi Srila Prabhupada menjelaskan di sini dengan tegas tentang tidak membunuh binatang. Just to eat. Hanya untuk memakan. You know, people will think, well, I raised this. Mungkin ada yang berpikir, oh saya memelihara, membesarkan binatang ini, memberinya makan dan sebagainya. Sekarang saya berhak untuk membunuhnya. That's, pretty bad. Truthfulness. Yang berikutnya adalah kejujuran. Satyam. Satyam. Telling the truth no matter what. Menyampaikan kebenaran apapun yang terjadi. But the best way is to talk about Krishna and the Supreme Lord. That's the absolute truth. Dan cara terbaik juga untuk hal itu adalah menyampaikan bahwa Sri Krishna, menyampaikan tentang Sri Krishna, karena Sri Krishna adalah kebenaran yang mutlak. And sometimes we have to not tell the truth. There's also injunctions when you cannot tell the truth. Ada aturan-aturan kapan kita tidak menyatakan sesuatu dengan jujur. But the best thing just talk about Krishna. Sedangkan yang terbaik adalah sampaikan saja tentang Krishna. Akrodha. Akrodha. Anger. And that's very dangerous. Dan amarah itu adalah sesuatu yang berbahaya. Kama, Krodha, Lobha. Kama, Krodha, Lobha. 3 gates leading to hell. 3 gerbang yang membawa menuju neraka. So Lord Nityananda, there's a nice song, Akrodha Paramananda. Jadi ada suatu lagu doa pujian yang sangat indah untuk Sri Nityananda, Akrodha Paramananda. Who never gets angry. Yang artinya kebahagiaan yang tertinggi yang tak pernah marah. And anger is very powerful thing. Amarah adalah sesuatu yang sangat kuat. Of course, like Arjuna had a name, I think Jishnu. Salah satu nama lain Arjuna adalah Jishnu. It means he fight better when he's angry. Yang artinya beliau akan For bertempur. fighting, you have to be angry. Beliau akan bertempur dengan lebih baik saat beliau marah. Untuk bertempur kita harus marah. So Arjuna by nature, Karna said, "Oh, come on, be good," and Arjuna was going to wait. Karna was saying, "I'm stuck. Come on, wait. Don't kill me now." Jadi karena dalam perang mengatakan tunggu, sedang. Be a good guy. Dan Arjuna sebagai orang yang baik, dia menunggu. But Krishna said, "Don't you remember how bad this Karna is and all the things he did?" Tetapi Sri Krishna mengatakan tidakkah Anda ingat bagaimana buruknya Karna begini-begini. Kill him right now. Bunuhlah ya Arjuna sekarang. was like, and finally he did. Arjuna mulai gemetar dan akhirnya membunuh Karna. But for us, anger, Tapi bagi kita
Amarah itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya. But we can be angry that all the demons are promoting atheism and everything, and then preach, use that energy to preach. Nice. Tapi kita bisa karena orang-orang jahat menyebarkan berbagai paham seperti ateisme dan sebagainya. Dengan itu, maka kita harus menjawabnya dengan mengajarkan Renunciation, pelepasan ikatan, vairagya, right? Without attachment. tanpa ikatan. One of the opulences of Krishna. Although Krishna has unlimited wealth and unlimited everything, he's renounced. He's not Jadi walaupun proud. Sri Krishna memiliki kekayaan tak terhingga, ketampanan yang tak terhingga, kemasyhuran dan sebagainya, tapi juga beliau maka tidak terikat. He's not proud of his opulences. Beliau tidak berbangga dengan segala kemewahan yang beliau. So this is one. It doesn't mean you have to change your ashram or something, but not be attached. Know that everything belongs to Krishna. Bukan berarti kita harus segera berganti ashram dan sebagainya, tetapi berarti bahwa kita hendaknya tidak terikat yang kita miliki. Then there's apoishunam. Yang berikutnya apa Shunam? What that means? Freedom from fault finding. Yang artinya tidak mencari-cari kesalahan. One should not find fault with others or correct them unnecessarily. Seorang hendaknya tidak mencari-cari kesalahan atau menegur, memperbaiki orang lain tanpa suatu. Of course, to call a thief is not fault finding. To say a thief is a thief, that's not fault finding, that's fact. Untuk menyatakan seorang pencuri itu bukan mencari-cari kesalahan. But we have to check, like, am I the one to correct this person? Is this the right time to correct this person? Tetapi kita harus mengecek apakah saya orang yang tepat untuk menegur atau membenahi orang ini. Apakah situasinya membenarkan untuk saya menegur orang ini dan sebagainya. That devotee Gaur Gopal that's so popular on the internet. Seorang penyembah Prabhu Gaur Gopal yang sangat He's terkenal. just talking about things like this. Beliau This way. dengan baik. He's got 1 million followers on, Beliau memiliki 1 juta follower. yeah, subscribers. And he just got an honorary doctorate for such Dan great mendapat help to humanity. doktor kehormatan honoris causa, Trying to bring people to the mode of goodness a little bit. berusaha mengajak orang-orang naik sampai tingkat kebaikan. So we should. Bhaktisiddhanta said, I don't have time to find fault in others because I'm so much bewildered by my. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur menyatakan, saya tidak bisa menemukan kesalahan pada orang lain karena saya begitu dibingungkan atas segala kekurangan saya. And if I do see a fault in others, it's because I have that fault myself. Dan jika saya melihat ada kekurangan pada orang lain, itu adalah karena saya memiliki kekurangan itu pada diri saya Still, sendiri. if you're a parent or a teacher, then you have to correct people. Tapi tetap adalah orang tua atau seorang guru atau pengajar, maka kita bisa mengkoreksi. In America, there's a lot of Christian preachers who stress on, you're going to hell and you're doing this and you're sinful. Di Amerika ada banyak penginjil atau pengajar Kristen yang menyatakan neraka jika tidak mengikuti. Many preachers all over. So Banyak yang mengajarkan demikian di mana. one who's like one of the most popular ones now. Ada yang paling populer, 10 million people watch it. ada 10 juta orang menonton siaran di. So that on television, someone asked him, well, you don't say what people are doing wrong. Kemudian di televisi pada dia, Anda tidak menyatakan apa yang salah yang dilakukan orang-orang.
you know, what kind of preaching is itu. they know what they're doing wrong. Dia menjawab, saya orang tahu apa yang salah dilakukan. Tell them what to do right. Mereka apa yang benar untuk dilakukan. People are going to hell and they're, you know, full of lust, greed, and anger. Krishna, please chant Hare Krishna. Serakahan. Tapi karena itu kita orang untuk ucapkan There's a chapalam acapalam hati yang mantap, usaha niscaya dharya. Just keep trying. Jadi tetap berusaha. Tejas is for Kshatriyas. They should be protected the weak. Kekuatan untuk para ksatria yang lebih kuat. Kshatriyas sometimes have. Kadang-kadang harus melakukan kekerasan. I don't know, it doesn't happen here so much in America. So many times, you know, somebody comes in the movie theater and just starts shooting everybody. Mungkin di sini tidak terjadi demikian kejadian seorang masuk ke suatu bioskop lalu mulai menembaki orang-orang begitu saja. You might see it in the movie. So many police come and they have all these super rifles and Kadang-kadang kita melihat di film bagaimana setelah kejadian itu polisi begitu banyak datang membawa senapan yang super ya, canggih.